voilà, مقصود اللصون باش ما يبقاش يزرعوا Bon, salam alaikum khouti khouatati, j'espère que vous allez bien, bonjour tout le monde. طرا معنا شوية الله يخليكم ماكس دو بارتاج. Salam alaikum khouti khouatati, j'espère que vous allez bien, bonjour tout le monde. Bon, nous c'est le CIF, donc CIF c'est le collectif des immigrants en France. On est basé sur l'île de France. Comme max de partage. Bon, comme le CIF, c'est le collectif des immigrants en France. Donc, on est basé sur l'île de France. Notre collectif a pour objectif de soutenir les immigrés avec ou sans papier, quel que soit leur genre, leur nationalité ou leur religion. Là, actuellement, nous sommes avec la marche de solidarité. On prépare la marche nationale. La marche nationale qui est déjà commencée le 19 septembre jusqu'au 17 octobre, où le 17 octobre, il y aura une grande manifestation. Donc voilà, on a l'Okht Leïla qui va parler un peu de la marche. Actuellement, on est où et tout. Voilà, merci. Salam alaikum. Écoutez, comme elle a dit Amel, je vais parler un peu de la marche. Comme vous l'avez bien vu, que la marche a commencé le 19 septembre à Marseille. C'était une très belle manifestation et la marche continue. Il faut vraiment soutenir les marcheurs parce que c'est vraiment un courage qu'ils font. Ils sont vraiment déterminés et voilà. La marche. Alors là, en ce moment, ils sont à Valence. Et il y a plusieurs dates là qui arrivent, surtout le 3. Le 3, si vous pouvez vous déplacer, il y aura à Rennes, où il y aura un début de marche, à Lyon aussi, à Strasbourg, à Lille. Et il y a 2 manifestations, à Caen et au Havre. Voilà. Après, on vous attend vraiment le 17. Le 17, c'est vraiment une journée importante pour tout le monde. Alors, on a vraiment des soutiens, on a vraiment beaucoup de personnes qui vont se déplacer. Et c'est à nous aussi, nous les personnes qui sont sans papier, les personnes... on connaît tous un proche, on a tous une famille qui n'a pas de papier, qui est en situation irrégulière. Donc, il faut vraiment les soutenir. Il faut vraiment qu'on soutienne tout le monde. Le 17 octobre, ça sera vraiment une journée vraiment historique. Hein, parce que la dernière grande marche a été en 1983, où il y a eu plus de 100 000 personnes qui ont manifesté ce jour-là. Hein. Il y avait des étrangers, mais il y avait aussi beaucoup de soutien politique, des soutiens européens. Donc nous, c'est à nous maintenant de construire, c'est à nous de faire valoir ce qu'on a droit. Écoutez, on a vraiment besoin de vous. Donc le 17 octobre, c'est vraiment une journée très importante. Et on a besoin aussi, il y a une cagnotte. Parce que voilà, tout ça, c'est... on n'a pas d'argent, il y a une cagnotte, il y a un pot en commun sur la marche de solidarité. Si vous voulez verser de l'argent, ça serait vraiment un plaisir. Ce serait vraiment une aide pour les marcheurs, comme vous voyez. C'est que du bénévolat, c'est que des soutiens, donc on a besoin de finances. Il y a aussi des t-shirts qui sont en vente au prix de 10 €. Si vous avez besoin de t-shirts, vous pouvez nous renvoyer un mail, un message, on vous répond et on vous renverra le t-shirt. Bon, merci l'Okht Leïla. Bon, khouti khouatati, كما قالت l'Okht Leïla concernant la marche nationale. Donc voilà, كاين le départ le 19 septembre. بداو deux points. Le départ بداو Marseille et Montpellier. هاد les 2 marcheurs de 2 points différents راهم تلاقاو في Avignon et aujourd'hui راهم في Valence. Donc il y aura d'autres départs كما قالت l'Okht Leïla. Donc inchallah le 29 il y aura un départ de Toulouse et départ de Grenoble. Et
le 3 octobre, c'est le plus important. Donc, le 3 octobre, il y aura beaucoup de manifestations. Et نوجه لكم نداء منا دونك الناس اللي راهم معنا الناس اللي راهم يسمعوا فينا الله يخليكم سي فريمون اون مارش هيستوريك غادي تكون مسيره تاريخيه دونك الناس اللي تقدر كما قلنا الناس اللي تقدر تشارك في هذه المسيره مش شرط انكم تمشوا كاع الشهر نقدروا نديروا حتى دي ويكاند بور انكوراجي باسكو فرانشمون راهم ديجا بداو ils ont besoin de nos soutiens. Le fait qu'un week-end نروحوا c'est un encouragement pour eux et tout. Donc الله يخليكم اللي يقدر يمشي même si vous pouvez pas faire un week-end allez où il y a les grandes manifestations le 3 le 10 et tout. Donc essayez de manifester c'est vraiment un encouragement pour eux. وكما على بالكم les marcheurs راه عندنا le soutien mais les marcheurs et les marcheuses la plupart c'est des sans-papiers donc كما قالت الأخت ليلى donc ils ont besoin de beaucoup de choses. Donc il y a une cagnotte de la marche de solidarité donc الناس اللي ما تقدرش تمشي الناس اللي ما تقدرش تمانيفيستيو الناس اللي راها خدامه si vous pouvez les aider nous aider donc ça sera un grand plaisir et un encouragement et un soutien pour eux وكما شفتوا راهم ديجا بداو وراهم مواصلين jusqu'à le 17 octobre donc ان شاء الله le 17 octobre نتلاقاو كاع في الإليزي و يوغا une grande manifestation وهاد لا مارش ناسيونال لي ريفونديكاسيون تاعها المطالب تاعها هي تسويه الاوضاع بالنسبه للمهاجرين غلق المراكز الاداريه لي سونتر دو ريتونسيون ولا السكنات لكل الناس دونك فوالا pour tout ce qui est marche nationale. Je vais rajouter aussi un mot. Écoutez, je me suis déplacée, comme vous avez vu, à Bruxelles. Donc, il y aura aussi une grande manifestation le 17 à Bruxelles. Donc, si vous avez des proches, il faut vraiment aussi soutenir à Bruxelles. Il faut vraiment que ce soit une journée européenne. Qu'en Allemagne, il y a une action, en Belgique. Il y aura aussi quelque chose en Espagne, en Italie, au Portugal. Il y aura aussi un mouvement au Maroc et en Turquie. Mais il faut vraiment, si vous avez des proches, si vous avez de la famille, il faut vraiment... qui manifestent. Il faut que cette journée soit vraiment internationale. Il faut vraiment que l'État entende nos cris, nos appels. Il faut vraiment avec... qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid? Les gens ont réalisé. Là, le gouvernement réalise. Donc, c'est à nous aussi de faire monter en pression et il faut mettre une pression à l'État pour qu'il donne les papiers à tout le monde. La fermeture des centres de rétention, surtout, le logement... Mais l'essentiel, vraiment l'essentiel, c'est les papiers pour tous. Voilà. Inch'Allah, donc voilà, c'est là ou jamais, donc راها جات هاد l'occasion, راها جات هذه فرصتنا, donc il faut profiter, ما غاديش تتعاود, donc vu qu'il y avait le Covid-19 et tout, donc جماعة الله يخليكم راني وجهت لكم نداء ونعاود نوجه لكم نداء الناس اللي ما راهاش خدامة باش تمشي, الناس اللي ما تقدرش كما قلت لكم pour les week-ends et كل واحد يعاون بالشيء اللي يقدر عليه. Donc voilà concernant la marche nationale. Donc ان شاء الله نقارعوكم le 17 octobre vers l'Élysée. Donc معنا الاخ رشيد اللي عضو معنا في الكوليكتيف. مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. اطار التهيئ للمسيره ان شاء الله ديال 17 اكتوبر المسيره اللي نتمنى من الله تكون تاريخيه. المسيرة اللي كانت في 1987 مطالبة بتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين. في إطار هذا الشيء احنا كنتمناو باش جميع ينخرطوا معنا أعضاء جمعيات نقابات باش نوصلوا الميساج ديالنا على اساس الناس اللي ما عندهمش الورق ما يقدروش يبقاو حياتهم كامله بدون اوراق. Il faut une solution, il faut trouver quelque chose pour la régularisation des sans-papiers. هذا الاطار بغيت نعطي شي نصائح للناس اللي ما عندهمش الاوراق باش يحاولوا ان شاء الله يوجدوا راسهم ويوجدوا الملفات ديالهم كما كان الحال, لان الانسان اللي ما عندوش اوراق وبغى يدفع الملف ديالو ضروري يكون ان دوسي سوليد. ومن بعد من اهم هاد المعلومات الانسان اللي ما يكونش عنده الوقت من الاحسن ما يبقاش يغير كل مره العنوان, يمشي يسكن هنا ويغير العنوان دوميسيلياسيون في هاد البلاصه وفي هاد البلاصه. اذا لا بريفكتور ما كتعترفش بتعدد العناوين.
عاوده من الاحسن الانسان ما بقاش يحرك كي نقولوا في المواصلات، يحترم يدفع الثمن ديال التذكره ديال الترونسبور ديال المترو ديال البيس، لان اغلبيه ديال الناس اللي كيرجعوهم للبلدان ديالهم الاصليه كيكون المشكل في الترونسبور. عاوده الانسان من الاحسن الناس اللي ما عندهمش الورق يفتحوا حساب بنكي، ماشي غير ليفري حتى كونت كورون. لو كونت كورون يفتحوه لانه هو حق، واخا ما عندكش الورق راه من حقك تاخذ لو كونت كورون ديالك ديال البنكه، لانه مهم في المعاملات ديالك ولا كارت بلو وفي لي فيرمون ولي شيك، احسن من ليفري كاين قضيه اخرى وهي قضيه الانتغراسيون في المجتمع الفرنسي. الانسان من الاحسن يبين باللي كيعرف لا سوسيتي فرونسيز، كيعرف القوانين الفرنسيه، كيعرف مثلا قضيه التبرع بالدم. الانسان الا كان دائما كيتبرع بالدم كتكون عنده واحد لاكارت داديرون كتكون مهمه بالنسبه لا بريفكتور. عاوده نقطه اخرى وهي نقطه مهمه، وهو العمل الخيري والعمل التطوعي. الناس اللي ما عندهمش الورق يحاولوا يديروا العمل الخيري والعمل التطوعي مع الجمعيات، لا بينيفولا وبيان لا فولونتاريا، راها مهمه بزاف بالنسبه لا بريفكتور، لان لا بريفكتور كتمشي عندهم تعطيهم ان دوسيي فيرج، واخا تكون خدام 15 سنه واخا تكون خدام 20 سنه، ولكن غير الخدمه غير كتخدم كتربح شويه الفلوس وما داير حتى شي حاجه للمجتمع الفرنسي، ما عندهم ما غادي يديروا بنا. كاين عاوده التعلم واتقان اللغه الفرنسيه، وهذه راه مهمه بزاف. واش الانسان عنده 15 سنه بدون اوراق ولا 10 سنين ما يتكلمش الفرنسيه، راه مشكل بالنسبه للسلطات الفرنسيه، كيقول لك ما عندنا ما غادي نديروا به. الانسان عاوده يتعلم الحقوق في هذه البلاد، ويتعلم يتابع السياسه في هذه البلاد، ويتابع الاجراءات الجديده في هذه البلاد، لان راك عايش في هذه البلاد، اذا فوزات اونغاجي اوتوماتيكمون راك تتحاسب واخا ما عندكش الورق. نقطه اخرى وهو بنادم خصو ينفتح للجميع، ما يبقاش منعزل في واحد البلاصه توجور ايزولي، نو خصك تنفتح، خصك تتحرك، خصك تسمع، خصك تشارك، خصك تنشط، خصك بزاف الامور. وعاود الانسان عاود يحاول يتعلم واحد الصنعه، لان لا مان دوفر هنا في فرنسا كاين شي خدمات اللي ما موجودينش. الاحسن الانسان يتعلم شي صنعه وياخذ عليها دبلوم وشهاده، راه اعتراف بالسلطات الفرنسيه باللي فوزات انتيغري. راه المشكل ديال الانتيغراسيون ماشي هو مشكل ديال الورق. كاين لا لوا ديال 1900 باردون ديال 2012 ديال لو سيركولير دو فاز، راه تقدر تمشي لا بريفكتور يقول لك انا ما نعترفش به، نعترف بلا لوا، لان سي ان سيركولير. الور الانسان يخدم ويجيب لهم لي فيش دو باي 5 سنين ديكزيستونس افيك سي دي اي افيك سي فيش دو باي، يقول لك ما عندي ما ندير به. واش فوزات انتيغري؟ سي فوزات با انتيغري سي ان بروبليم pour les sans papiers. Il faut être intégré dans la société. بون الوليدات ديالهم تمدرس الابناء راه مهمه. عاوده الانسان اللي مزوج وعنده وليداته ضروري يقري وليداته، واحترام القوانين. هذا الشيء كامل ان شاء الله راه كيساعد باش السلطات الفرنسيه ان شاء الله تدرس الملفات ديال لي سون بابيي، ومن يلقاو عندك ان بون دوسي او ان دوسي سوليد، سورتو ان دوسي دانتيغراسيون كون كوا tu connais bien ما عليك وما على السلطات الفرنسيه ما على السلطات الفرنسيه. والسلام عليكم ان شاء الله. Beaucoup de personnes se sont renseignées pourquoi le 17 octobre. Bon, pour les Algériens, ils doivent savoir que signifie le 17 octobre. Le 17 octobre 1961, c'est là où il y a eu des milliers, des centaines de milliers de personnes qui ont été tuées parce qu'ils ont manifesté pour la libération de l'Algérie. Donc voilà, le 17 octobre, c'est le premier point, mais surtout aussi c'est la journée de l'élimination de la pauvreté. Donc pour les sans-papiers, ça signifie beaucoup. Ça signifie beaucoup, comme on sait très bien, le sans-papier, le pauvre ne travaille pas, a des ressources... Désolée. Reprends la parole. Bah, c'est normal, un sans-papier, tous les sans-papiers sont dans une situation vraiment, surtout là, comme il y a l'hiver et tout, surtout avec le Covid, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail. Et là, actuellement, déjà, il commence à des fermetures des salles de sport et les restaurations et tout commencent à fermer à 22h et tout. Donc, il y aura moins d'effectifs sur le travail et les premiers, ce sera les sans-papiers. Donc, voilà.
Aucun chômage technique, comme vous le savez, pour eux, rien du tout. Donc, le 17 octobre, on vous attend vraiment. Il faut vraiment être présent, écoutez, il faut pas oublier, il faut arracher notre titre de séjour. Donc, il faut vraiment être présent le 17 octobre. On insiste vraiment pour que vous soyez présents, pour qu'on fasse entendre nos voix et voilà. Bah, خوتي خواتاتي, voilà, les papiers ما غاديش يمدوهم لنا, donc c'est à nous de faire beaucoup de choses. لازم ننتزعوا هذا الشيء, donc باش ننتزعوه بالحضور في المسيرات, لازم نقوموا بتضحيات. جو سي واحد بتاتخ يخدم, وحده par exemple une maman عندهم des enfants et tout, mais nous essayons de s'organiser, نديروا الشيء اللي نقدروا عليه, باسكو سي لا اليوم ولا ما كانش. دونك ماذا بكم جماعه, ما باقيش بزافنا لو 17 اكتوبر, دي بو دي ساكريفيس, اون اساي ان شاء الله باش كل واحد يدير الشيء اللي يقدر عليه. كوم سا ان شاء الله le 17 octobre il y aura une manifestation historique où il y aura inchallah une réponse par le gouvernement, inchallah il y aura une régularisation pour les sans-papiers. Merci. بون فوالا الكوليكتيف ان شاء الله هادو لي مون ديالنا، نتمنى من الله يزيدوا معنا لي مونبر باش نتعاونوا جميع. Si quelqu'un veut... Pour toutes les personnes qui veulent des renseignements par rapport à nos collectifs ou des questions par rapport à la manifestation et on a besoin de votre aide, vous pouvez nous renvoyer des messages, on vous répond directement et comme l'a dit Amel et Rachid, on a vraiment besoin de tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Il ne faut pas être timide, n'hésitez pas, on a vraiment besoin de vous et on a besoin de tout le monde. Allez, salam alaikum.